मेरे अजीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें हर रोज़ जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखता है और अपनी ज़िंदा आवाज़ यानी अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने का फजल बख्शता है। अहद कदीम के अंदर खुदा अपने नबियों के वसीला से अपने लोगों से कलाम होता था और आज खुदा अपने खादमों के वसीला से कलाम करता है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमारे वसीला से कलाम कर रहा है और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा हमें भी बरकत देता है और जितने आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं और आपको खुदा आपको भी बरकत देता है। हमारी दुआ है कि खुदा आपको बहुत बरकत दे, सलामती अता करे और तंदुरुस्ती उम्र दराजी अता करे और अपने फजल में छुपाए रखे। सब कहें आमीन। हम कैसे आज हम जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो शफा के मुतल्लिक है और मैं बताना चाहता हूं कि हम कैसे शफा पा सकते हैं। शफा किसके पास है, कामिल शफा, और कैसे हम इस शफा को हासिल कर सकते हैं। आए हमारे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका नामा बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे और ज़ेबा के साथ मिलकर इस कलाम की तलावत करेंगे। जी कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और देखो एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने ही जी में कहती थी, उसकी पोशाक का किनारा छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर आकर उससे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। आमीन। खुदा का मुक़द्दस पाक कलाम हमारे लिए वैसे बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इसी हवाले को हम मरकज़ की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 25 से 34वीं आयत में देखते हैं और इसी तरह लूका की अंजील उसका 8वां बाब 43 से 48वीं आयत में पढ़ते हैं कि 12 बरस की एक बीमार औरत जिसके किस तरह यीशु के पास आती है और शफा पाती है। इससे पहले मैं इस शफा के पैगाम को आप तक पहुँचाऊँ जिस किताब से ये हवाला तलावत किया गया है, इसका तारुफ करवाना चाहता हूँ। जिस अंजील मुक़द्दस से ये पैसेज पढ़ा गया है, इस अंजील को मत्ती की अंजील कहा जाता है और रुवायत के मुताबिक ये अंजील मत्ती रसूल के नाम से मंसूब है, जिसका असल नाम लावी था और वो मसूल लेने वाला और 12 रसूलों में से एक था और उसने इस अंजील को 70 से 80 ईस्वी में लिखा और ये फ़लस्तीन में लिखी गई। इसको लिखने के दो बड़े मकासद थे, एक बशारती और एक पासबानी, और इसको लिखने का मकसद था कि लोग यीशु मसीह को मौदा मसीह कबूल करें। और इस अंजील को बादशाह की अंजील, यहूदी अंजील, आलमगीर बशारत की अंजील और तालीमात की अंजील कहा जाता है, जहाँ पर ये अंजील यीशु मसीह की पैदाइश, परवरिश और खिदमत का आगाज़ और खिदमत का जिक्र करती है और मरकर जी उठने और आमदसानी का जिक्र करती है। वो वहाँ पर ये अंजील यीशु मसीह के मुअज़्ज़ात का भी जिक्र करती है और यहाँ पर एक खूबसूरत मुअज़्ज़े का जिक्र मिलता है। तीनों अनाजील के अंदर इस मुअज़्ज़े को बयान किया गया है कि शफा पाने का हमें पैगाम मिलता है कि एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और ये हकीमों तबीबों से इलाज करवा कर तंग आ चुकी थी और दुख उठाती रही और अपनी सारी दौलत हकीमों तबीबों पर खर्च कर चुकी थी। जब कुछ ना बचा और बीमारी भी ना ख़त्म हुई तो कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है, फिर इसके जहन के अंदर ये बात आती है कि एक ऐसी हस्ती है जो मुफ्त शफा देता है और एक ऐसा तबीब है जो मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है और अब उसके पास जाऊंगी और इस ईमान के साथ कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो शफा पा जाऊंगी। लिखा है यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ थी और ये औरत भीड़ में से गुजरती हुई ईमान के साथ यीशु तक पहुंचती है और ईमान के साथ यीशु मसीह की पोशाक को छूती है और उसी घड़ी शफा पा गई। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से पूछा, किसी ने मुझे छुआ है? तो शिगिर्दों ने जवाब दिया कि उस्ताद, इतनी बड़ी भीड़ है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु ने जवाब दिया, किसी ने तो मुझे छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। खुदा के लोगों, वो औरत जिसने ईमान से छुआ और शफा पाई, डरती हुई यीशु के सामने आई तो यीशु मसीह ने फरमाया, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे अजीजों, मैं ये कहता हूँ, बीमारी चाहे 12 वर्ष की हो,
چاہے 18 برس کی ہو چاہے 38 برس کی ہو، بیماری بڑی نہیں بلکہ میرا اور آپ کا یسوع بڑا ہے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم اور طبیب اعظم ہے، بلکہ نہ صرف طبیب بلکہ طبیب اعظم ہے، جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، ہر طرح کی بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور جس کے پاس نہ صرف جسمانی بیماری کا علاج ہے بلکہ وہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے، اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج اس کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر، حکیم، طبیب صرف جسمانی بیماری کا علاج کر سکتا ہے، روحانی بیماری کا علاج اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ روحانی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ایسا طبیب ہے جس کا نام یسوع ہے، وہ آپ کی جسمانی بیماری کا بھی علاج کر سکتا ہے اور آپ کی روحانی بیماری کا بھی علاج کر سکتا ہے اور آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ فقط اس کے پاس ایمان سے آنے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیماری چاہے کتنے برس کی کیوں نہیں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، آپ کو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، ایمان کے ساتھ اس 12 برس کی بیمار عورت کی رات اس کے پاس آئیں، ایمان سے اسے چھونے تو آپ شفا پائیں گے، آپ کی کمزوری جاتی رہے گی، آپ کی بیماری جاتی رہے گی، کیونکہ میرا منجی نجات دہندہ یسوع آپ کو بلا رہا ہے۔ جتنے بیمار ہیں، کمزور ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے عزیزوں، آئیں آج آپ کو اس طبیب اعظم کا پیغام دیتا ہوں جو آپ کو مفت شفا دے سکتا ہے، نہ صرف جسمانی بیماری سے بلکہ روحانی بیماری سے بھی آپ کو شفا دے سکتا ہے، اور نہ صرف شفا بلکہ کامل شفا آپ کو دے سکتا ہے، مکمل شفا آپ پا سکتے ہیں، اور صرف اس کے پاس آنے سے۔ اور اس طبیب اعظم کا نام یسوع مسیح ہے۔ اس بیمار عورت کی طرح جو 12 برس سے بیمار تھی، اس کی طرح اس کے پاس آئیں، ایمان سے آئیں۔ جب ایمان سے آئیں گے اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، جو طبیب اعظم ہے، جو شافی ہے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم ہے، جس کے نام کے اندر قدرت ہے، جس کے نام کے اندر شفا ہے، جس کے پاس شفا ہے، جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو کمزوری کو دور کر سکتا ہے، بیماری کو دور کر سکتا ہے، دکھ کو دور کر سکتا ہے، پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ جب اس پر ایمان لائیں گے تو یقیناً آپ شفا پائیں گے۔ اس 12 برس کی بیمار عورت کی طرح 18 برس کی کبڑی عورت اس کے پاس آئی، اسی گھڑی اس نے اس کو شفا دی۔ 38 برس کا بیمار جو بیت حسدہ حوض کے کنارے پڑا تھا، جب یسوع مسیح اس کے پاس گئے اور یسوع مسیح نے اس سے سوال کیا، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ تو اس نے کہا، خداوند میرا کوئی آسرا نہیں، میرا کوئی لواکین نہیں کہ مجھے حوض کے اندر اتارے اور میں شفا پاؤں۔ خدا کے لوگوں، یسوع مسیح نے اسے حوض کے اندر نہیں اتارا۔ یسوع مسیح نے جب اس کی پریشانی، اس کے دکھ کو دیکھا، اس کی بیماری کو دیکھا، اس کے ایمان کو دیکھا، تو یسوع مسیح نے کہا، جا اٹھ، اپنی چادر اٹھا اور اپنے گھر چلا جا، اور اسی وقت اس کی 38 برس کی بیماری ختم ہو گئی۔ آج بھی یسوع معجزہ کر سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کو شفا دے سکتا ہے، آپ کو نہ صرف شفا دے سکتا ہے بلکہ آپ کو جو ہے وہ زندگی بھی دے سکتا ہے، عمر کی رازی عطا کرتا ہے اور موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو نجات دہندہ ہے، آئیں ایمان سے اس کے قدموں میں آئیں، کیونکہ وہ بلاتا ہے تاکہ وہ شفا دے، تاکہ آپ شفا پائیں، کیونکہ وہ شفا دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے، چھٹکارا دینے کے لیے نجات دہندہ بن کر اس دنیا کے اندر آیا تاکہ ہر قسم کے بیماروں کو شفا دے۔ اس نے کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ قیدیوں کو آزاد کروں، غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اور ہر طرح کی بیماروں کو شفا دوں، اور لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے لوگوں، میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح آج بھی اس کی قدرت اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح روئے زمین پر اس کی قدرت کام کرتی ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح معجزات کرتا ہے، صرف ایمان سے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان سے آئیں گے تو یقیناً آپ شفا پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے تو آپ شفا پائیں گے۔ ایمان لائیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں معجزہ دیکھیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیں آپ کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کلام پر عمل کرنے کا اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، شفا دے۔
आए आपके लिए दुआ करेंगे। कादर खुदा, वफादार रास्तबाज खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी जिंदगी बख्श कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम तेरी शुक्र अदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने ये कलाम हमें दिया और आपने खुदावंद यीशु अपने लोगों से कलाम किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदों की जमीन पर जिंदा रखता है, सलामती, तंदुरुस्ती, उम्र की राशि अता करता है, कमजोरियों के, बीमारियों के खात्मे करता है, आफतों को, लानतों को जलाता और बस्म करता है। देख तू तबीबे आजम है मेरे यीशु, तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है। तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, और तू हर तरह की बीमारियों को शिफा देने की कुदरत रखता है। जिस तरह ये 12 बरस की बीमार औरत तेरे पास आई, ईमान से पोशाक का किनारा छुआ और शिफा पाई, इसी तरह खुदा अपने लोगों को फजल बख्श दे कि ईमान से तेरे कदमों में आए, क्योंकि तू बुलाता है मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। देख आराम तेरे पास है, शिफा तेरे पास है, बरकत तेरे पास है, बहाली तेरे पास है, जिंदगी तेरे पास है, और तू जिंदगी का मंबा है और तुझसे शफा की नदियां जारी होती हैं। ये सुपर खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, जितने तेरे लोगों ने इस कलाम को सुना है, अपने लोगों को इस कलाम के सिला से बरकत दे, सलामती अता कर दे, जुए बंधन बैरियर कब्जे तोड़ दे और अपने लोगों को मुकम्मल शफा दे, कामिल शफा अता कर रहे खुदा। जो किसी तरह से भी किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, घरों के अंदर बीमार हैं, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, रस्तों में बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल शफा जारी हो, मुकम्मल शफा जारी हो। तेरे लोग खुदा तेरे कलाम की कुदरत से शफा पाएं, क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल करके शफा देता है और हलाकत से बचाता है। यीशु मसीह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू अपने लोगों को छू ले मेरे खुदा। जितने तेरे लोग इस कलाम को सुने खुदा बरकत पाएं, जितने तेरे लोग कलाम पर ईमान लाएं और तुझ कामिल करने वाले यीशु मसीह पर ईमान लाएं, खुदा उनकी सारी कमजोरियां, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें, यीशु नाम से शफा मिले, यीशु नाम से शफा पाएं, यीशु नाम से शफा पाएं, यीशु नाम से बहाली आए। खुदा के बेटे यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने कलाम के वसीला से तू हमें बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, सलामती, तंदुरुस्ती, उम्र की राशि अता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से, आमीन।